explore Annapurna Base Camp. What's up everybody? ABC भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। एकदम रिसेन्टली नै डिसाइड भएको ठाउँ हो यो साथीहरुसँग जाने भनेर। So I actually planned it to go with my friends Sajay, Saurabh, you guys all know already. तर change of plans उनीहरु एकदम busy भएर this time. So I'm traveling with some of my folks from Log Point. Let's go meet with folks from Log Point. Manus, Log Point to play. Yeah. Annapurna Base Camp. The mountains are calling us. Aditya चाहिँ we studied together at Kathmandu University. So आज हामी बस्ने ठाउँ कहाँ हो? आज गान्धुक. Gandruk. Okay, so day 1 we're staying at Gandruk. So after that lunch on the road, we left off to reach Pokhara with full of excitement. From Pokhara, we took a direct jeep that would take us to Gandruk. So we reached at Gandruk yesterday at around 7 PM तिर पुग्यौं हामीहरु. We left Kathmandu हिजो नै and we didn't stay at Pokhara. एकदम रमाइलो भयो हिजो. खाना पनि मिठो थियो यहाँ. What's the name? Name is Kailas Hotel. So we stayed at Kailas Hotel. अनि as of 7 PM मा चाहिँ we're leaving from Gandruk to ABC hike. अनि आज चाहिँ राम्रो वेदर छ एकदम. So यहाँ अनि फन फ्याक्ट के छ भन्दा मेरो नाम आभास, आदित्य, आकाश दाई, अनुज सब अबाट छन्. अन्नपूर्ण यस करेक्ट. अनि हामी जाने अन्नपूर्ण पनि अबाटै छ. सो एकचोटि खाएर पुगेन हामीलाई. Cheers. Second breakfast of the day. Alright, so हामीहरु गान्धुकबाट होमस्टेबाट निस्क्यौं. The bad news is मेरो ड्रोनको आज अपरेसन चाहिँ आदित्यले नगर्ने भनेर भनिसक्यो. किन भन्दाखेरि ड्रोनको त्यो केबल जुन हुन्छ नि, केबल चाहिँ ल्याउन बिर्सेँ हैन मैले. अनि त्यसपछि आदित्यले सिधै ल अब म बोक्दिन टाइपको दिदिराखे. ड्रोन नै अपरेसनमा नआएपछि के गर्ने दिदिराखे. अनि दादा the dog who followed. So after 30 minutes we reached to Jinu. रमाइलो ठाउँ रहेछ, मान्छेहरु बस्न मिल्ने. सो हाइक गर्दै आएर बस्ने ठाउँ यदि कोही बस्न आउनुहुन्छ भने. एन्ड आई गट दिस फ्रम एन ओल्ड लेडी. स्टिक छैन, कति पर्छ भनेको. सी सेड 13. ही सेड एक्चुअली त्यो भाइले चाहिँ 1300 भने, जुन चिज चाहिँ काठमाडौँमा 300 मा पाउँथ्यो. सो अर्को दिदीले सुनेछन् अनि सी गिभ मी दिस. अब यसले नै काम चलाउनु पर्छ. लेट्स गो. जिनुबाट निस्क्यो.
हस् त यो ठाउँ यता माथिबाट आउने के भन्छ छोमरुङ नै हो नि यो त पुरै यो ठाउँलाई छोमरुङ भन्छ अनि पारीको ठाउँलाई चाहिँ सिनुवामा पुग्ने अब पछि बम्बु दोभान हिमालय अनि त्यसपछि त उकालो छ नि त अनि त्यहाँ सिनोसम्म त्यहीसम्म मात्र हो खासै उकालो छैन थोरै उकालो थोरै ओह्रालो थोरै उकालो थोरै अलिकति ओह्रालो हो त्यसपछि उकालो सिनुवा गएपछि 1300 ओह्रालो उकालो त्यस्तै गरी मिलाएर जानु हस् त ल दाइ धन्यवाद यहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ दाइकोमा स्याउ चाहिँ लिएर जानु होला गाइस एउटा अचम्मको चिज चाहिँ के छ भन्दा यहाँ हरेक ठाउँको नाम चाहिँ पिज्जा एक्सप्रेसो रेस्टुरेन्ट एन्ड देन पिज्जा हाउस चाहिँ अहिले यहाँ देखिसक्यो सो एकदम कुजिन जहाँको पनि पाइन्छ यहाँ पिज्जा नाम लियो ठ्याक्कै पिज्जा हाउस जे नि पाइन्छ हट पिज्जा स्प्रिङ रोल लजानिया बर्गर स्पेगेटी So after we left Chomrong and on the way to Sinwa, it suddenly started to rain. जस अहिले पानी परिरहेको छ बाहिर बबाल पानी परेको कारणले यो ल पछाडि ढल्दिनु किन मोबाइल पछाडि ढल्दिनु किन के भन्ला राखेको ढल्किन न यो सबै खोल्नु पर्दैन मुख खुट्टा मात्रै के लाग्यो दुयार एकछिन कहाँ खटाउने हो नि एकछिन है त खतरा अनुजले चाहिँ मेरो यसो गरेर हुन्छ हो जेस ओ धन्यवाद यार मसँग समात्ने न भनेको क्या होइन नेपालीलाई नि दिन्छ हो होइन होला So after buying a plastic ring for 200 rupees and a bit of a stretching, thank you Anuj bhai, we left off from Sinwa. Since we had now to rush and it was raining, I was not able to film much. After walking almost 28 kilometers from Khandruk, we finally reached Dovan at 7:30 in the evening. The day ended being extremely tired. दोभानमा छ अनि हिजो धेरै नै हिँड्यो त्यस्तै 12 घन्टा जति हिँड्यो 12 घन्टामा 10 घन्टा जति हिँड्यो 2 घन्टा चाहिँ यताउता रेस्टहरू गरियो अनि चाहिँ हिँड्दै खुट्टा के यताउता ब्यालेन्स नमिलेर खुट्टा दुख्दै थियो एक पेन किलर खाइयो फ्लेक्सन खाँदै हिँड्यो भनेपछि ल अब आज हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ एबिसी हो ठ्याक्कै अनि हामी होटल डेस्टिनेसन एबिसीमै बसिरहेछौँ सो एज आदित्य साइड हामीहरूले घान्द्रुकबाट हिजो सिधै यहाँ दोभान भन्ने ठाउँमा आएको थियौँ हिजो we walked around 24-25 kilometers. Yesterday was very intense. And the worst thing is हामी यहाँ पुग्दाखेरिसम्म यहाँ दाइहरूले चाहिँ के भन्ठानेछ भन्दा we are not coming भनेर त्यस्तो इम्प्रेसन परेछ कि सो they didn't save any room for us. अनि लक्कीली यता दुईजना फरेनर्स र हामीलाई एक्स्ट्रा भएको बेडमा चाहिँ एटलिस्ट बस्न दियो सो we are very thankful to them. अनि we are having our breakfast right now and then we'll be moving straightly towards ABC. So 2 days मा चाहिँ हामी ABC पुग्दैछौँ. So let's hope everything goes right. We are in good shape except for Aditya, उसको खुट्टा चाहिँ अलि दुखिरहेछ. So दोभानबाट we are going.
So we are here at Himalaya, 2900 feet, man. 2900 meters, man. We're taking a Dara break. Who wouldn't want a Dara after a short, आधी एक घन्टाको हाइक पछि. So we're eating something. And okay, यहाँ चाहिँ avalanche area रहेछ यो ठाउँ. यताबाट 30 minutes ठाउँ चाहिँ वार्निङ नै दिएको थियो त्यहाँ बोर्डमा. So any time केही हुन सक्छ. तर होप केही नहोस्. यहाँ हेर न. Chase your wildest dreams. Right. After a few more Rara breaks on the way from Himalaya and Devrali, we finally reached MBC, Annapurna Base Camp. We had our lunch there, and on the way from MBC to ABC Annapurna Base Camp, this is how it looked like. What's up? We are now in the room at Annapurna Base Camp. This is our room. So warm and cozy type ko chaina hola. We are sharing this room actually. Mathi sano light cha. And we are sharing this room. I don't know ko cha. And we barely got the chance to sit in this room. Kinaki room haru sabai nai booked थियो. So let's go outside. It's really foggy. It's really foggy right now. Mountains are बब्बाल देखिन्छ यहाँबाट 360 डिग्रीमा देखिन्छ यहाँ. पछाडी हेर्दाखेरि यहाँ मज्जाको माछापुच्छे देखिरहेछ. All right. Yeah, we have Drew from Canada here. We met him on the way to Dovan yesterday. Yeah. So Drew, why don't you take the mantle? New friends from Kathmandu. I was fortunate enough to meet the four amigos here on the trail. And we are so. We've run up to a beautiful place in the world. Hey, just spin around. I'm sure you'll see a few photos here, and the world just opened up. Annapurnas, Machapachari, more Annapurnas. Yep. Pretty cool place in the world, yeah. Yeah. With cool people. Pleasure to meet you guys, yeah? Recently, what mountain was it? Yeah, I just got, was fortunate just over a week ago to go up Choyu, which straddles the border Just a week ago, of Tibet and Nepal. 6th highest mountain in the world, over 8,000 meters. Pretty cool world up there, and I think guys watching this should go give it a shot. It's a pretty cool world up there for sure. Yep. So we're expecting tomorrow to be even more beautiful than this, right? It's Mornings pretty are cool. always great in the mountains. I guess. Luckily, we were at the time of no moonlight, and the whole galaxy was lit up. This is one of the pictures that I took after a long hit and try.
Alright, good morning from Annapurna Base Camp. The view right now is just so amazing right now. साथीहरु चाहिँ खाना खाना गए, खाजा खाना गए. तर wow, this looks so nice. यस्तो clear weather छ. So let's go have our breakfast. कति छ पिज्जा एकछिन मेन्यु देखाउ त. पिज्जाको 720 देखि 800 सम्म, ब्रेकफास्टको 820. पिज्जा भन्दा ब्रेकफास्ट चाहिँ 100 रुपैयाँ महँगो भयो. ब्रेकफास्टमा टोस्ट, आलु र अन्डा हुन्छ. पिज्जामा पिज्जै हुन्छ. पिज्जा खाइदिने हो त. ल काण्ड गरिदियो. ल ल ल ल. आदित्य लेखेर 100 रुपैयाँ खाइयो भने त माथि आएर चिज नि खतरा. So after having that yummy-licious cheese pizza as a breakfast and a few more photos here and there, it was already time for us to leave Annapurna Base Camp. Well, not with an helicopter though. So अब हामी जाने बेला भयो एबिसीबाट. We had an amazing time. गाह्रो भए पनि बस्यौँ मजाले, खायौँ अनि त्यसपछि सबजना हिँडि पनि सक्यो अहिले त. अनुज केही भन नि त. साह्रै रमाइलो भयो यस्तो हिमालको काखमा आएर यस्तो मनोरम दृश्य हेर्न पाउँदा. हैन मान्छेसँग भेट भयो. ड्रु मान्छेहरुसँग ड्रु त बडी भयो नि त यसको. ड्रु एकदमै बडी भयो. ड्रुसँग हिँड्दाखेरि हिँडेकै पत्तो नपाइँदो रहेछ. सही. अब लास्ट टाइम यसो हेर्दैछौँ भ्यूमा. भ्युजलाई पनि एक भ्यू देखाइदियो नि त. अब यस्तरी माथिबाट यो भ्यू त फेरि कहिले हेर्न पाइन्छ र यस्तो राम्रो. सबतिर देखिने. एनिवे बाई बाई. के भन्छौ त? केही पनि नबोल्ने. भन न भन. केही पनि नबोल्ने. अहिले जिन्जटी खाउँ यार पहिला. जिन्जटी त्यहाँ देखाउनु ल. त्यस्तो खतरा ठाउँ छ यार. के मलाई देखाउँछौ के? वाउ. घाम लाग्यो. फोटो खिच्ने बेला भएछ. घाम लाग्यो यार. त्यही भने फोटो खिच्ने बेला भएछ.